أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما المال الإسلامي أنبي الله سبحانه وتعالى تنو كدمنيني ألف سبحانه جل وعلا كان ما سبين فيك كهننا ككشي ألك وشاي ألك محمد صلى الله عليه وسلم أني ألك ردنجو أنا جنعوم بلجلي ألما يفرم بلجلي أنبي الإسلامي ñingali dama do bambulu yan ambina ñingali mun jabi a jabi kun ambulu ode antuna wati soro wula fe ka ke kuma amba jabi ni ala sona segibe ka wula fe munu ye ñingali yinke na ñella hidu do maka fo amba jabi wulu ka se ka annafa soro ñingali munu be yan adobe atigi ya ñingali yinke ka ñini an fe an ga jaabi nazarakan anyo o ñiningaliw préparé ni ala sona an bena o jaabiw di no ñiningaliw bana an be tile damado min kono o tile damado yin a baraka ka bon cogo min ani nafa min b'a la ni hadamaden ye ala bato ka la nafa min b'a la ni Allah subhanahu wa ta'ala sona ambina annen do la ka balma hakli jigi ola donc sanu che ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka ambe sawaba ma ala ka hakli nyumandam ka ya fanyi ni balma o fe muna anyen gali ummena kosobe amma ulu jabi ñingali nunu a folo ye ñingali nanya famu a bora banankoro ñingali ye mun fo ko sharia la ni ma min nana soro fajri asililla bi maana fajri be kasili e bori kaso kana do misri kono sani e ka rak'atayn al-fajr ko sali o ya soro sali jora ka ban iduna al-mami fe ye fajr sali al-mami fe aw ya salamu bla ko yalli abben wonno gonina o yoro kilina o rak'atayn al-fajr ikawuli ko sarawa o yin ngali min ni Allah subhanahu wa ta'ala sonna ambe ajabi kanyini maufe uka famuni hakili ka famuye ñingali ajabi min bambolo o ye jabi almamu ye kuma munun fo ala ku ka dalilu ke mun ye ni ala sona ambo lase ñingali ke bayima sharia la yalla ni fajri ina nasoro abe silila e kumara ka tay ni fajri sili iyo sili ka ban abise ka ben ka kewa o jabi mi o abise ka ben o yoron kile ina ika wule ke karaka tay ni fajri sili o ba soro tlema bo folo abise ka ke ngal mami malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a alaye min fo ola wode no nyona yi soro ikato tle ka bofolo ni tle korotala doni ika soro ki kara ka tan fajr ni sali o yi malikiya ka tasrai jamanan fan chama modi ka ngani ngali mi ababbe abse ka kewa sharyalla abse ka ke munad dalilu bola asabatira hadisa ulaka fo dondo la chado nana anana soro alakira sallallahu alayhi wa sallam naka sahabau uduna fajr selila ka ban okuma mawati soro
كركعتين الفجر سل أدنوكم سلا كبا يرمي ويسلم بلا أولا كي جو كرا يعني صلى الله عليه وسلم يلي بك منسلي سوما سلي لينغو أكون من ركعتين الفجر دسلي على كرا ما فاي صلى الله عليه وسلم وكما شرعتكو يا جركافو نفندو مي يفهم بلتاي على كرا كمبا بلي صلوات الله وسلامه عليه منو باكي كدا من دليلو ينديكا ومنو يرى وتاكي كدا دليلو منغا ودي تليكا بوفلو كا كورتا إكاسورو كا سيلي ودي ولو كا دليلو الممالكي أناكا جماعة بلجلين سنسلمو ديكا منالك صلى الله عليه وسلم كحديثة بي من باجرا كفو واتي سببي موكنا سيلي ولا كو واتي مي لا غسر منا سيلي كبان تلي بافكا بين نافلتي او سوما سيلي لا تلي ما كورتا فلو نافلتي تلي سرا ايوا چمانچلا اما جنگه فلو نافلتي okuma mo kana ta dun o kitu kono o de kama al-mamaliki na ka jama ulu ya jira ka fo mo ka atoye folo ni tle korotara na korotala ikika rak'atayn al-fajr sil wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam we fe ambe min fo ni ni ngali na o ni ngali dobe o fana ye madame Dumbia Janaba Kulibali ale ni ngali ke fam minga we muso haram ko kibar yawdi mami joka fo muso nya haramu yala o kiti be chuguti o yado o fana ye fami o kuma kan kilin didu almami ulu ma ben kilinga ula almami nani mi ye karamo okrobawi usabab beladilin tara fangilin fe المام مالك رحمه الله رحمة واسعة ni an ga jamana mo bale de nomne ka chaya o ya jira ka fo o ye fen ye ni ya fo ka bam so ka kima haramu ye pewko fruite bembli nga almami tonu no ya jira ka fo e re ka fu dala ko nye fen haramu o tuna se ka fen haramu ala e min da haramu te mataye ala de be afu ni fen masina ye haramu ye ni ya ke abeke haramu ye akira de ba fo sallallahu alaihi wasallam ni haramu ye ni ya ke abeke haramu ye ulu yo sinzi o yoroka okuma almami tonu ka kuma kan ma chaman be barake o fanala nga almam malik kon be minga naka mazhabu naka jama ni haramu fora aba o furuko o yo dabla lay segite ko kabli wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam kuma la surunyana o yo kumai kuma hada madin ere de ba laji ibe mazhabu minna waliya almami munun ka kuma famu ula ibe baraka no hakilnai mota haramu ko in jamana ina ciedo gode kunye mo ka talayin nga anni mazhabu wara unana do nyona kalan do na nyona mazhabu wara ka kuma unana almami wara ka kuma unana mawuyaye o kuma nunu na ka fo aba nere ka wuli ka fo nyeni haramu o te se ka afen ka haramu ye fo ka ta soro Allah subhanahu wa ta'ala yere min na ko min ye haramu ye ni o ke wale ke o kuma ko me ke haramu ye nga nere ka wuli yere ma ka fo ko nya haramu o koso o fen ka kima haramu ye ko sigite se ka kaka aywa o tikila mo majanoy nga ni kali ki kali alala ka fo nye nimbla wala nte nimfe wala nte ningoina inna na nimsa o kuma ye kalili minge o kafara bebo kalili kafara o ye tile sabashuni wala miskina mogotan ibula dumuni wala nuka fere bo o sebi iba ke o kuma ye kalili minge nyengali alala ka fo nyibla o kuma nana ke isigira o kuma yo kalili minge o kafara o boli o ye tile sabashuni wala miskina tan olu la dumuni miskina tan ibu la dumuni ni jom ibu le ba kan hora o te o de aka to kuma refo kuma miskina tan olu la dumuni wala miskina tan olu aywa ferebo wala tile saba o suni o ye kalili o kafarai o ye kalili kafarai kalili wɛrɛw be munun fana kafara ka boni ni ye
maa min b'a fɔ i muso ma ni n segiri i ma i ka kɛ man bangebaa ye ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen bonya wala bangebaa kulusi b'i la wala bangebaa tafe b'i la o kuma minnu bɛ fɔ o yɛrɛw fana kafaraw b'o la sariya ye maaw bali o kuma ninnu fɔli ma o kuma ni o kuma in fɔra maa min fɛ i muso i ka segin a ma o ye ma haramu ye fo fɛn damadɔ bɛ yen i k'u dɔ la kelen kɛ o ye jumɛn ye ni jɔnkotile don i bɛ jɔn ka hɔrɔnya o ye kumakan jugu min fɔ o bɛ k'o kafara ye n'a y'a sɔrɔ i nimisara k'a fɔ k'i bɛ segin i muso in ma i kelen ko ka nin fɔ wala n'i tɛ se o la miskina 60 i k'u ladumuni wala kalo 2 i k'o sun k'o tu ɲɔgɔn na k'a tugu ɲɔgɔn na i y'o kuma min fɔ o y'o kafara ye n'o ma kɛ muso tɛ se ka segin muso bɛ k'i ma haramu ye fo n'i ye nin baara ninnu kɛ a dɔ la kelen n'i y'a kɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ a dɔ la kelen de bɛ kɛ n'i ma se nin na i bɛ nin kɛ n'i ma se nin na i bɛ nin kɛ o kuma sariya y'o fɔ ni maa min ko i muso ma ayiwa n bangebaa tafe sirilen b'i la ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen bonya ala ka yafa ma ni maa min y'o kuma in fɔ i dusu bɔra k'a fɔ i m'a dabɔ a kama k'a fɔ n'a kɔni bɔra i da la i dun nana maaw y'i deli wala e yɛrɛ nana nimisa i b'a fɛ ka segin o muso kelen in ma sariya ko i tɛ se ka segin a ma muso in tɛ se ka k'i ma halala ye fo fɛn 3 la dɔ la kelen i k'o kɛ o ye jumɛn ye ni jɔnko tile don i ka jɔn kan hɔrɔnya n'i y'o kɛ o b'i wasa i muso kɛr'i ma halala ye n'o yɛrɛ tɛ miskina 60 olu ka dumuni i k'a kɛ miskina 60 hali n'a kɛra kilo 1 ye ka dɔrɔmɛ 50 k'a kan wala dɔrɔmɛ 100 k'a kan wala o n'a ɲɔgɔn na wala kilo 2 k'o k'a kan fo ka taa se mɔgɔ 60 hakɛ ma i k'a d'u ma o y'o la tile 1 dumuni ye o ye ɲangini ye sariya b'i ɲangi ka kan ka min n'o yɛrɛ t'a la kalo 2 i b'o sun k'o tugu ɲɔgɔn na n'o kalo 2 in sun kɛra k'o ban o kuma i muso bɛ segin i ma o y'o kelen halala ye nin ye kuma ye ni maa min ko muso ma ko bangebaa tafe o sirilen b'i la i kale o la n'i y'o fɔ muso bɛ k'i ma haramu ye maa d'a ma i ma nin dɔ la kelen kɛ an ka kuma faamu a fɔcogo ye nin ye min ma nin fɔ f'i y'a f'i da la ten dɔrɔn k'a fɔ ne kɔni y'i furu sa ka tila k'i haramu sariyatigiw fɛ mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn ko o la alimami min bɛ wele ko alimami maliki ni jamana in ka maa caman b'o de sira in kan wa alimami maliki kɔni n'a ka jama y'a jira k'a fɔ n'o bɔra i da la ka ban o kuma o muso kɛr'i ma haramu ye sariyatigi wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye alimami 3 min tora olu ma jɛ ni o ye o y'a jira k'a fɔ maa ka wuli k'a fɔ ɲɛfɛn haramu o tɛ se k'a kɛ haramu ye e tɛ se ka fɛn haramu tɛ se ka fɛn daga fɛn haramu ni n'a dagani o bɛ ala de bolo ni ala ko min kɛli ye haramu ye n'i y'o fɔ wali y'o kɛ o bɛ kɛ haramu ye o kuma ni ala ma fɛn min haramu e k'a bɔ i da kɔnɔ ko n y'a haramu dama o kuma sariyatigi dɔw olu ma jɛ ni o ye olu ko foyi t'i ka i muso bɛ a bɛ segin i ma foyi wɛrɛ t'o la n'a y'a sɔrɔ i kun y'i kalili kafara i b'o bɔ n'i mi kali o kuma o y'o ko bannen ye kɛlɛtɔw bɛ labɛn cogo min na a fana bɛ labɛn o cogo kelen an ka ɲɔgɔn faamu kuma la a kana taa kɛ ɲɔgɔn faamu bali nka alimami min bɛ yen n'o ye alimami maliki ye o y'anw ka jamana in camanba ni a tɛna k'a bɛɛ yɛrɛ ye a caman kɔni bɛ faamuya min kan o y'o ka faamuya ye mun na o mazhabu de tun b'an ka jamana na an kun y'o ka kitabuw de kalan an ka karamɔgɔw kun y'o de kalan o kitabu n'u tasira kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ko n y'a haramu o kuma o ye haramu yɛrɛ ye kun kelen segicogo t'a la o y'o ta ye mazhabuw donnen ɲɔgɔn na yɔrɔ wɛrɛw karamɔgɔw ka kumakanw sera anw ma kitabuw donna ɲɔgɔn kɔnɔ sariyaw ye ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ka wɔgɔbɛ alimami tɔ minnu bɛ yen n'o ye shafi'u ni hanafi ani ahmad bin hanbal olu jɔyɔrɔw nana kɛ u mɔgɔ 3 bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ n y'a haramu dama tɛ se ka muso kɛ haramu ye o tuma olu ma jɛ ni alimami maliki ka jama in ka kuma ye o tuma o mɔgɔ minnu b'o hakilina in kan olu fɛ n y'a haramu dama tɛ se ka muso haramuya ye o kuma ye nin ye ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kuma an b'a fɛ mɔgɔw ka faamu ni hakili ka faamuya ye u kana girin ni kuma ye ka taa fɔ karisa ko muso haramu tɛ tiɲɛ ye karisa y'a fɔ tan a tɛ fɔ o fɔcogo la minnu ye karamɔgɔw ye ni sariya bɛ nɔ minɛ olu ka kuma fɔtaw la
min fara la o ye nin ye kelen bɛ yen o ye alimami maliki o de ka sariya na numuni bagaw ka ca anw ka jamana na o kɔni fɛ ni k'i ya haramu o y'a haramuyali ye pewu dɔwɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye shafi'iw ani hanbal ani hanafi ni alimami wɛrɛw olu y'a jira k'a fɔ o kuma in minɛ tɛ se ka kɛ n'o ye ko haramu u y'u ka dalilu kɛ min ye ko alakira sallallahu alaihi wasallam aya jiginna ka ala ko a ma ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi azwaja martata azwajika yani o aya ina Allah subhanahu wa ta'ala ay aya jiga alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam la halaya dawla ni alakira ye sallallahu alaihi wasallam ay hayre kuma ni kodo ma ka jira ka foko atani ke tuguni ayre ni fam masana haramu ala ya jira la ka fo munna e be fe haramu ya ire kuma ala ye min daga yi nala ya taka ka ban e ka haramu ya tse ko ke haramu yi o kuma yo ke o sinsiyoro yi ka jira ka fo ni haramu o ye e de ko ye e tati yere ye sharia ye ala bitai nale ko min ye haramu ye o ye haramu e kuma min fo ko e kuma jugu ye kuma nyana mante nga ka fo e ka fo idala ko nya haramu ka ke haramu yi o ya jira ka fo al malik na ka jama ala ka jambu bela jilen yi ukumba ke saddan lidhariya kabalamini uni furusa cɛ kabalamini uni tulonge itala min ka di ye k'o fɔ ka furu kɛ ni haramu ni bila nti mago t'i la ka o ko ninnu bali o de kosɔn olu jɔra nin jɔyɔrɔ in na wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ala de b'a dɔn nka n bɛ min kɔni fɔ hadamaden kana tulonge ni da ye i wuli ko ɲa haramu kuma ɲɛnaman tɛ minnu ka kuma tɛ baara ɲuman tɛ nga anw ka jamana in kɔnɔ na mazhabu min n'a fanga ka bon o ye malikiye ye n'i y'o kɔni fɔ n'i ye nin kuma in fɔ o sariya la u bɛ bali muso la dɛ o muso kelen in kɔni o kelen bɛ o ye haramu ye pewu nka alimami tɔ ninnu kɔni o ma jɛ ni o kuma in ye wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam n'o bɔra la ɲininkali wɛrɛw bɛ yan o ɲininkali ninnu Dirisa Samake ale de ye o ɲininkaliw kɛ mais ale y'a kanu a ka lettre la k'a fɔ a b'a fɛ an ka jaabi tubabukan na alors donc an b'a ɲini ala fɛ o jaabi an ka se k'a kɛ tubabukan in na balimaw ka se ka nafa sɔrɔ a la a bɛ hakɛ to o la jaabi ɲininkali in bɛ fɛn min kan ɲininkali damadɔw de don nka an ye ɲininkali kelen ta an b'o jaabi bi ni ala sɔnna komi a yɛrɛ y'a ɲini cogo min k'an k'a développer o kuma an ye ɲininiw kɛ o ɲininkaliw la kuranɛ ayaw ni hadisaw ni hakilila minnu ka kan ka o kumakan in jaabi an y'o tɔmɔtɔmɔ yɔrɔw la ni ala sɔnna an bɛna o ɲininkali in d'a ma nka a bɛ kɛ jaabi min na o ye nazarakan ye an b'o hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbaa jamakulu fɛ Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons là, chers frères et sœurs musulmans, une série de questions envoyées par notre frère Idrissa Samake. Dans ces questions, ou dans cette série de questions, il a demandé d'abord la vie après la mort. Sa question est relative à la vie après la mort. Il nous dit dans sa lettre ici qu'il est croyant. Il croit, mais il n'est pas un bon pratiquant. Mais il est vraiment embarrassé. Il se pose des questions souvent sur la vie après la mort. Est-ce que cela est possible? Est-ce qu'il y a une démonstration, disons, coranique pour prouver que la vie après la mort est une réalité? Voilà la première question posée par notre fidèle auditeur, Monsieur Idrissa Samake. Nous allons tenter avec l'aide de Dieu de répondre à notre frère. Nous savions que cette question a été une préoccupation de tous les temps et de toutes les époques. Ce n'est pas seulement à notre temps.
Aujourd'hui, nous avons tendance à dire que c'est une question qui ne se pose plus. Mais néanmoins, c'est des interrogations que les uns et les autres peuvent se poser. La question de savoir s'il existe une vie après la mort n'est pas du ressort de la science, dans la mesure où la science se préoccupe uniquement de classifier et d'analyser des données sensorielles. En outre, l'homme ne s'occupe de recherches scientifiques au sens moderne que depuis quelques siècles. Alors qu'il connaît le concept de la vie après la mort depuis des temps immémoriaux. Tous les prophètes envoyés par Dieu ont appelé leur peuple à adorer Dieu et à croire en la vie après la mort. Ils insistèrent tant sur cette croyance que le moindre doute à ce sujet signifiait nier l'existence de Dieu et rendait toutes les autres croyances sans objet. Le fait même que tous les prophètes envoyés par Dieu aient traité cette question métaphysique avec autant de confiance et d'unanimité, à des milliers d'années de distance les uns des autres, tend à prouver que la source de leur connaissance de la vie après la mort, telle qu'ils la proclament tous, est la même, c'est-à-dire la révélation divine. Nous savons aussi que ce prophète était très contesté par leur peuple, et tout particulièrement sur la question de la vie éternelle, car les gens pensaient que cela ne pouvait exister. En dépit de cette opposition, les prophètes conquirent de nombreux partisans sincères. La question est de savoir ce qui amena ces partisans à renoncer aux croyances établies, aux traditions et coutumes de leurs ancêtres, au risque de s'aliéner de leur propre communauté. La réponse est simple. Ils firent appel à leur raison et à leur cœur et comprirent où était la vérité. Ont-ils perçu la vérité par leur conscience perceptive? Certainement pas, puisqu'il est impossible d'expérimenter la vie après la mort. En réalité, Dieu a pourvu l'homme d'une conscience rationnelle, esthétique et morale. En plus de sa conscience perceptive, cette conscience guide l'homme au milieu des réalités qui ne peuvent être vérifiées par le sens. C'est pour cette raison que les prophètes, lorsqu'ils appellent les hommes à croire en Dieu et à l'existence d'une vie après la mort, font appel à la conscience esthétique, morale et rationnelle de l'homme. Ainsi, par exemple, lorsque les idolâtres de la Mecque, niant jusqu'à possibilité d'une vie après la mort, le Coran démontra la faiblesse de leur position par des arguments logiques et rationnels. Il y a un verset coranique qui dit, je cite, « Oublié de sa propre création », il s'agit de l'homme, « oublié de sa propre création, il nous lance ce proverbe, qui donc fera revivre les ossements alors qu'ils sont poussière? Dit celui qui les a créés une première fois les fera revivre. Il connaît parfaitement toute création. C'est lui qui, pour vous, a dans l'arbre vert placé le feu dont vous utilisez la flamme. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ne pourra-t-il pas les créer de nouveau? Mais oui, car il est le créateur qui ne cesse de créer, celui qui sait tout. Sourate 36, verset 78-81. Ailleurs, le Coran dit clairement que les incroyants n'ont pas d'argument solide pour nier la vie après la mort, que cela est basé sur des conjectures. Ils disent, Dieu dit dans un verset coranique, je cite, ils disent, il n'y a pour nous que de notre vie présente. Nous vivons et nous mourons. Seul le temps qui passe nous fait périr. Ils ne détiennent aucune science de tout cela. Ils ne se livrent qu'à des conjectures.
lorsque nos versets sont lus devant eux, comme autant de preuves évidentes, leur seul argument consiste à dire « Faites revenir nos pères si vous êtes véridiques ». Sourate 45, versets 24-25. Oui, Dieu ressuscitera tous les morts, mon frère. Mais Dieu décide du déroulement de ces événements. Un jour viendra où l'univers sera entièrement anéanti, mon cher frère Samake. Après quoi les morts seront ressuscités pour comparaître devant Dieu. Ce jour sera le commencement de la vie éternelle. Et ce jour-là, chacun sera récompensé par Dieu selon ses actions, bonnes ou mauvaises. L'explication donnée par le Coran à propos de la nécessaire vie après la mort correspond à ce que la conscience morale de l'homme réclame en réalité. Si la vie après la mort n'existait pas, la croyance en Dieu elle-même deviendra hors de propos. Ou bien, si l'on croit en Dieu, il s'agit d'un Dieu injuste et indifférent. Après avoir créé l'homme, il se désintéresserait du destin de celui-ci. Or, Dieu est juste. Il punit le tyran, dont les crimes sont innombrables. Ceux qui ont tué des centaines de personnes innocentes, corrompu leur société, réduit en esclavage nombre de gens afin de satisfaire leurs désirs, seront punis par Dieu. La durée de la vie humaine est courte et ce monde physique n'est pas éternel. Punir ou récompenser équitablement les mauvaises ou les bonnes actions n'est pas possible dans cette vie. Le Coran insiste beaucoup sur le fait que le jour du jugement doit venir, que Dieu décidera du destin de chaque âme en fonction de ses actions. Le Seigneur dit dans ce verset coranique, les incrédules disent, l'heure ne nous surprendra pas, dit, bien au contraire, par mon Seigneur, elle viendra sûrement à vous. Mon Seigneur connaît les mystères incommunicables. Le poids d'un atome ne lui échappe, ni dans les cieux, ni sur la terre. Il n'y a rien de plus petit ou de plus grand que cela qui ne soit inscrit dans un livre explicite, afin de récompenser ceux qui auront cru et qui auront accompli de bonnes œuvres. Voilà ce qui s'évertue à rendre nos signes impuissants. Voilà ceux qui subiront le châtiment d'un supplice douloureux. Sourate 34, versets 3 et 5. C'est le jour où les attributs de justice et de miséricorde de Dieu se manifesteront pleinement. Dieu sera miséricordieux envers ceux qui ont souffert pour lui sur terre, car ils croyaient au bonheur éternel après la mort. Mais quant à ceux qui auront abusé de la générosité divine, sans se soucier de l'au-delà, ils seront dans un état pitoyable. Le Coran fait la comparaison. Je cite, « Celui à qui nous avons fait une belle promesse, dont il verra l'accomplissement, serait-il comparable à celui à qui nous avons accordé les brèves jouissances de la vie de ce monde, et qui ensuite, le jour de la résurrection sera au nombre de ceux qui comparaîtront devant nous. » Le Coran dit également que la vie terrestre est une préparation à la vie éternelle, mais ceux qui la nient sont esclaves de leurs passions et de leurs désirs et se moquent des personnes vertueuses et croyantes. Ces personnes ne réalisent de leur sottise qu'à l'heure de leur mort et désirent alors que leur soit laissée une chance sur terre, mais en vain. L'état pitoyable dans lequel ils se trouvent à l'heure de la mort, l'horreur du jour du jugement et le bonheur éternel promis aux croyants sincères sont merveilleusement décrits dans les versets suivants du livre sacré. Dieu dit, je cite, « Lorsque la mort approche d'un d'eux, il dit, mon Seigneur, qu'on me renvoie sur la terre, peut-être alors accomplirai-je une œuvre bonne parmi les choses que j'ai délaissées. Non,
C'est là seulement une parole qu'il a prononcée. Une barrière se trouve derrière les hommes jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Quand on soufflera dans la trompette, ce jour-là, il ne sera plus question pour eux de généalogie. Et ils ne s'interrogeront plus. Ceux dont les ambitions seront importantes, voilà ceux qui seront terrés. Ceux dont les ambitions seront légères demeureront immortels dans la Géhenne. Le feu brûlera leur visage et leurs lèvres seront tordues. Sourate 23, verset 93-104. La foi en la vie éternelle ne garantit pas seulement, mon frère, la réussite dans l'au-delà. Non, loin s'en faut. Elle donne la paix et le bonheur à ce monde. La boisson, les querelles entre tribus, les pillages, les meurtres, etc., etc. Leurs principaux traits de caractère, tant qu'ils ne croient, ces choses-là étaient leurs traits de caractère, parce qu'ils ne croyaient pas en la vie éternelle. Dès qu'ils eurent accepté de croire en un Dieu unique et en la vie éternelle, ils devinrent la nation la plus disciplinée au monde. Ils abandonnèrent leurs vices et acceptent de vivre ensemble dans la paix et le bonheur. La vie éternelle, mon frère, la négation de la vie éternelle a des conséquences sur l'au-delà, tout comme sur ce bas monde. Lorsqu'une nation entière la nie, toutes sortes de maux et de dépravations apparaissent dans la société et finissent par la détruire. Oui, quand une nation entière nie la vie éternelle, toutes sortes de maux et de dépravations apparaissent dans cette société et finissent par la détruire. Le Coran parle de la fin terrible de Ad et de Thamoud, du pharaon dans le détail. Ad et Thamoud étaient des tribus qui existaient avant l'avènement de l'islam, et Pharaon, comme vous le savez. Le Seigneur Très-Haut dit dans ce verset coranique, en citant l'exemple de Ad et de Thamoud, les Thamoud et les Ad n'ont pas cru au jugement. Les Thamoud ont été anéantis par la foudre. Les Ad ont été anéantis par un vent mugissant et impétueux que Dieu a utilisé contre eux pour tout dévaster durant 7 nuits et 8 jours. Tu aurais vu alors ce peuple renversé par terre comme des troncs évidés des palmiers. En aperçoit-il le moindre vestige? Non, sûrement non. Pharaon, ceux qui vécurent avant lui et les cités renversées commirent des fautes. Ils désobéirent aux prophètes de leur Seigneur et Dieu les emporta. Dieu les emporta avec une force irrésistible. Lorsque l'eau déborda, nous vous avons porté sur le vaisseau afin que ceci devienne pour vous un rappel et qu'une oreille attentive le retienne. Lorsqu'on sonnera une seule fois de la trompette, lorsque la terre et les montagnes seront emportées et pulvérisées d'un seul coup, alors ce jour-là, la terreur inéluctable surviendra, le ciel s'effondrera et restera béant. Ce jour-là, celui qui recevra son livre dans la main droite dira: voici, lisez mon livre. Je savais que j'y trouverais mon jugement. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin situé très haut et dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez en paix, en récompense de ce que vous avez accompli dans le jour passé. Mais celui qui recevra son livre dans la main gauche dira: malheur à moi, si on ne m'avait pas remis mon livre, je ne connaîtrais pas mon jugement, hélas. Si seulement cette mort était définitive, ma fortune ne m'a servi à rien et ma force a disparu.
Sourate 69, verset 4-39. Voici donc, mon frère, des raisons très convaincantes de croire en la vie éternelle. Premièrement, tous les prophètes envoyés par Dieu ont appelé à y croire. Deuxièmement, toute société humaine bâtie sur les principes de cette croyance est une société idéale et paisible, débarrassée de tous les maux sociaux et moraux. Troisièmement, l'histoire témoigne du fait que chaque fois que cette croyance a été rejetée par une communauté, malgré les avertissements répétés du prophète, la communauté toute entière a été punie par Dieu dans ce monde. Quatrièmement, ces facultés morales, esthétiques et rationnelles font que l'homme est en mesure d'admettre la possibilité de l'existence de la vie après la mort. Cinquièmement, mon frère, les attributs divins de miséricorde et de justice n'ont pas de sens s'il n'y a pas de vie après la mort. Oui, mon frère Samake, voilà en résumé ce que je peux vous donner aujourd'hui comme réponse à cette question combien importante, la vie après la mort. Oui, mon frère, la vie après la mort. Dieu nous ressuscitera, on comparaîtra devant Dieu. Le jour du jugement dernier arrivera, sans doute. Il récompensera ceux qui auront mérité par leurs bonnes œuvres, seront récompensés par le paradis. Les tyrans, les malfaiteurs, les criminels qui ne se seront pas repentis seront punis dans la Jahannam. C'est là la justice divine. Pensez-vous qu'en réalité, dans cette vie que nous sommes, s'il n'y aura pas de jugement dernier demain, et que le bon Dieu sera juste? Non. Combien des hommes ont été punis, ont été tués, ont été décapités, ont été humiliés pendant qu'ils étaient innocents? Si on ne reviendra pas sur le jugement, eh bien ce serait beaucoup de tort. Ce serait beaucoup de tort. Pour cela seulement, il doit y avoir un jugement dernier. Parce que toute justice humaine n'est pas parfaite. L'homme ne détient pas la justice réelle. L'homme ne connaît pas la vérité absolue. L'homme est limité dans sa connaissance des choses. Beaucoup des hommes ont été humiliés. D'autres ont été décapités. D'autres ont été tués au nom de la justice. Mais en réalité, ils étaient innocents. Il va falloir revenir à tout ça. Celui qui a assisté au déroulement de tout, qui est témoin de tout, qui a vu tout, qui sait tout, qui n'oublie rien, l'omniscient, l'omniprésent, c'est lui qui a dit qu'il reviendra sur tout ce qui a été fait. Parce que le jugement absolu est seulement son jugement. Sinon, tout autre jugement est caduc. Sur cela, je te laisse, mon cher frère Idrissa Samake, en souhaitant que tu vas beaucoup réfléchir sur cette question de la vie après la mort. Parce que quand on n'y croit pas, on ne croit en rien. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tous les actes qu'on accomplit, rituels, social, moral, etc., tout cela est lié à la croyance en la vie éternelle, la vie après la mort. Si on n'y croit pas, on met en doute l'existence même de Dieu. Je souhaiterais que mon frère sera satisfait de ce qui a été donné comme réponse, tout en précisant que nous sommes entièrement à sa disposition. Il peut nous joindre ici à la radio, ou nous joindre ailleurs en famille, ou n'importe où. Nous sommes à sa disposition pour discuter avec lui, pour lui donner encore d'amples explications qui lui permettra de raffermir sa foi, de croire en Dieu, de croire en cette justice du jugement, du jour du jugement dernier. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الإسلام أما الله سبحانه وتعالى تنو قدمني مساين سبحانه جل وعلا كيفني الله سبحانه وتعالى كوفو نسلم يا فولكان ينو يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبريان من ديران مسيسان كفو كلو يرا وحكمو كنو كلو ينجورا كنو فامنا تاسي سلبا دوما وتلير دما دوما ينفلني فمن فرا الله ni Allah subhanahu wa ta'ala sona amina nendo okumo nakafo hadama dem biseka ay wasurunya alala min tile dama do ngono hal ni te maga ka baraw ke bara munu no bi surunya alala bara munu no baraji ka bun ko sobe amma Allah je ko ke ka anga bi kono funu no dafani Allah subhanahu wa ta'ala sona ibadallah وقد هل عليكم شهر حرام فيه تسن كثرة الصيام والقيام ومنه 10 ليال أقسم الله بها في كلامه الذي هو أصدق الكلام وبها أتم الله الموعد لموسى بن عمران عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام وأنزل الله فيها على محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلله الحمد على الكمال وله الشكر على التمام سبحانه جل وعلا. الله أكبر. أما الإسلام كلو من جود لنفلني نوي سلبا كلو دو الله سبحانه وتعالى كلو حرم لندو نادو مساين كسكنو kalo be ayot le tan laban ke a horma in bella jile ka bella sagu kalo in be kanyinga a nema yoro na here yoro aya bella jile chaya a laban de la o yesungalo atle tan laban a here bella jile ba kon min galo min filni no yesli ba kalo yi ala ya ke kalo horma le ngale fana nema na here bella jile la sagu le atle tan folo inde kono tle tan min dam metoni kata kalo njora fo kata se seliba doma anga don tile tan do mun kadi alay ni sebe mami ye daruratila akani sunna de do ika tile kononto yin belajelen sun ni be se ni tise ibe tile dama do sun akono ika na filo chaya akono o ye fen min kanunen kata kalo jora ambe do min nabi fo kata se tile kononto na dum ika belajelen sun ni be se bara bilibili ni te se ibise hakemena ikoke o kunyambay iyere te se sunna okuma ijija bara nyum zikru nafila salu qur'anas kalan astaghfirullah foli chaya allahumma salli ala alakraka sallallahu alaihi wasallam ku foli ku chaya akanyi ambe wati munun nasisan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar walillahi alhamd okuma nunu foleni watina fenka nunendu anga dum tletam min fleni na dam nene yebiye tletam bilbilu do ala yoro tletam min do masa subhanahu wa ta'ala yikali ala allah subhanahu wa ta'ala yikali min tletaina masa subhanahu wa ta'ala ko بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر مساي كلين تلتين قرانا كونو كاجرا كافو تلتام من دو وحرمك ابو الله يرو من تلتام من فلني الله سبحانه وتعالى يلهدو من دي موسى عليه السلام ايو لهدو بلجلين كا دفا موسى ين تلتين دي كونو تلتام من فلني نبي الله ابراهيم عليه السلام الم ينبي نمون ولون يماي وكنتي دو وفادو على كرتمنكو صلى الله عليه وسلم والنبي الله إبراهيم من يوفى قربين الليري ننتي لتاين ونو الله سبحانه وتعالى يعقب بنيو بلجلين دفاي نندلا جربي منوني على يا جربناي أيدين زرع قربايا لين كما قرباي سبيشي نيكو
riwaya dɔw la dɔw ko san 100 ni kɔ de ala nana den d'a ma a y'a hakɛ to o den min sɔrɔla Allah subhanahu wa ta'ala y'a jarabi ko a ka taa a ka den kantigɛ o kuma den ni muso min b'a bolo a muso ncinin n'a den ala ko k'a ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ in kun ye yɔrɔ jalan ye binkɛnɛ tɛ yen ji yɛrɛ tɛ yen foyi t'a yɔrɔ in na a sera o yɔrɔ la a taamatɔ a bɛ ka ala ka yamaruya kɔnɔ a sera yɔrɔ la mankan bɛ yɔrɔ min na bi kaaba yɛrɛ jɔlen bɛ yɔrɔ min na bi a sera o yɔrɔ in na yɔrɔ min ala k'a ma o kuma i sigi yɔrɔ ye yan ye muso in bila yan i ka den in bila yan e yɛrɛ ka taa a taara ka muso ni den sigilen to yen kisaw la kibariyaw la an y'a dɔn k'a fɔ a taara k'o to a ye foroko minnu d'u ma n'o ye ji ani damaru ani sogo jalan minnu tor'u bolo o bɛɛ lajɛlen banna waati min ni muso wulila k'a bɛ taa ji ɲini a bɛ yɛlɛ kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ seretigiw ye taamabagaw n'a bɛ se k'u ye ni ji bɛ se ka sɔrɔ den in fana dalen bɛ yiri kɔrɔ a bɛ kasi la o den in tun bɛ kasi k'a sen tufa yɔrɔ min o de ye zamzam kɔlɔn ji poyira yɔrɔ min ka taa o don na fo ka taa se an bɛ yɔrɔ min na bi o ji in bɛ min ala y'a kɛ hinɛ ni baraka ye silamɛw bɛɛ lajɛlen ma maa o maa sɔnna ala ye a bɛɛ lajɛlen bɛ taa o yɔrɔ in na ye ka taa o ji in min o safa ni marwa min ni muso in taara ka sigi ka n'a la n'o ye an bamuso hajara ye ala y'o fana kɛ tamisiri ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka jɔnw k'o kɛ o minɛ min ni maaw bɛ taa kantigɛli k'a kan Ibrahim kun y'a den minɛ ka taa n'a ye yɔrɔ min k'a bɛ taa kantigɛ o ye minɛ yɔrɔ in de ye o de y'a kɛ kantigɛli in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o yɔrɔ in na k'a kɛ tamisiri ye k'a kɛ bonɲɛ masigi ye ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma k'a kɛ barikada ye ka taa ala ma o kuma hiji baara bɛɛ lajɛlen bɛ don o hukumu in de kɔnɔ nabilahi Ibrahim alayhi salam a ye baara minnu kɛ ala ye a sɔnna ala ye ka se hakɛ min a y'a yɛrɛ kun bɛɛ lajɛlen di ala ma ka ala sugantiya ka fɛn bɛɛ lajɛlen to yen Allah subhanahu wa ta'ala y'a tanu k'a fo k'a wali ɲuman dɔn a ka baaraw la ala y'a kɔrɔbɔ k'a jarabi a jɔra nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ko ko nana k'a bɛna don a ni ala cɛ a y'a bɛɛ lajɛlen fili ka ala ta o kuma an bɛ taa o yɔrɔ ninnu na hiji baara de ye ka taa o yɔrɔw la ka taa an taasi janya k'an miiri janya ala ka jɔnɲuman minnu tɛmɛna olu ye baara minnu kɛ k'an sen n'o bila u senw na o seereyaw de don o kuma o kɛra waati min kɔnɔ o ye tile 10 in de ye o de y'a kɛ hiji yɛrɛ bɛ kɛ nin waati in de kɔnɔ nin tile 10 in kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye Ibrahim tanu a ko wa Ibrahim alladhi waffa ko Ibrahim min ala ye fɛn o fɛn fɔ a ye lahidu la a y'a bɛɛ lajɛlen dafa ala ko a ma ko kɛ a y'a bɛɛ kɛ a y'a bɛɛ bɔ a sira fɛ masa subhanahu wa ta'ala ko وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين الله سبحانه وتعالى كو من الناي إبراهيم جربيني عليه كما كوني أي فمنوفو إبراهيم يأبلا جلين دفع أبوا ميك مو ملدي فيه إبك مو نماي ببي لدي o de y'a kɛ hiji yɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen bɛ taa yɔrɔ bɛ yen o ye maqama Ibrahim a kun jɔlen bɛ yɔrɔ min na n'a bɛ alkaaba jɔ i bɛ t'i jɔ o yɔrɔw la a ye baara minnu kɛ e yɛrɛ bɛ sigi a baara ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a kɛ Allah subhanahu wa ta'ala y'o kɛ hinɛ ye ka kɛ bonya ye alakira sallallahu alayhi wa sallam o ka kɛ ale bangi yɔrɔ ye o na Ibrahim mɔden de don Ibrahim mɔden de don kira yɛrɛ ka bɔ ale bɔnzɔnw na o ye bonya ye Allah subhanahu wa ta'ala ye min k'a ye ala y'a bila k'ale de ka taa alkaaba jɔ ala ko a ma k'a k'a den to yen a ye den min to yen ala kɛra bɔra olu de la sallallahu alayhi wa sallam munna so in ale y'a jɔ ala tɛmɛnen ko so in tigi ye maa min ye o ye ala kɛra de ye a n'a ka man to yen o de y'a kɛ fo ka diɲɛ wuli a ɲininen bɛ silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala y'a se d'i ma i ka taa i jɔ o yɔrɔ in na i fana k'i sen don u sen nɔ la i ka ji in min i ka o sira in d'a ma o ye barika ye o ye seereya ye maa o maa ye nin baara in kɛ ni ala sɔnna a bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɔ olu ye jamakulu ye olu de bɛ wuli ni ɲɔgɔn ye olu de ye lahalaya kelen ye diɲɛ in na cogo min olu de bɛ kɛ o jamakulu kelen ye lahara ya rabbi ala k'an fara o jamakulu in kan wa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nin tile 10 in kɔnɔ ala ko k'a y'a ka lahiduw bɛɛ lajɛlen timɛ o tuma a ka bonyaw bɛɛ ala y'a d'a ma nin tile 10 in de kɔnɔ bon min ye alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ye diina d'a ma ka kuranna jigin a kan kuranna in k'a jira a la k'a fɔ i ka baara
الدفرة إكدينا الدفرة شريعة من ديري ما الدفرة بني من ديري ما نو يشديا بني أكما بارا يرني باكي فم فوري كيكا الله سموما والدفرة بي وفورا أكرا يواتي من كنا صلى الله عليه وسلم وين تلتاي أكرا عرفة دوندي أم بكالو من نو ي سلبا كالوي أتلي كنتنا دوم مي عرفة دوي كبنجما دوم لغسر واتلا آية جكنا على كراك صلى الله عليه وسلم كجرالا دينا دفرا بشريعة دفلا على بجاني دينا ميني دينا تاكو بلي ودي ديلي فلنيا دفرا الله سبحانه وتعالى على كرام صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلله الحمد على الكمال وله الشكر على التمام جل وعلا الله أكبر الله سبحانه وتعالى على كرام محمد صلى الله عليه وسلم بي ناكا دينا تم أوي كان نعمة دفع أوكا كتلك جيني إسلامية ويدينا أوما موما على كرام نالينكو صلى الله عليه وسلم نكيب على نيني نفمر دينا ما كإسلامية على فيوت دينا ويشان كما ديدا نكما نيشان وفاد ورضيت لكم الإسلام دينا وكما أكوين فانا كيرا نتلتين ديلا تلتين غونزاي عرفدون وبين نتلتين عرفدون أكاكان كبني أيوة تلي كونتونا دوي ngani baya ni ya meka fo shini ya arafadun yemaga yere kasum adun na ya sura arafadun suni obi kono hal no be be on mayantle on fayantle shegi ni ya meka fo arafadun o ebi yemaga o kuma isu arafadun ye dongilindi abeke yoro kilindi ani koto no dikilin wa arafadun mawkuto arafa keneka domi e min ta arafa keneka ni ya meka fo bi arafadun ni suna odon ko ken nafila ko ke barajini famin bala alakra ko sallallahu alayhi wa sallam man sama yawm arafa ghufira lahu dhanbu sanatayn mutatabi'atayn kirabayn ko alayhi salatu wassalam arafa dun ni ma min suna alakra ma kono tanafo ko arafa dun ni ma min suna arafa dun allah subhanahu wa ta'ala abe sanfla dinbu sanfla katugu ñogon ko o junbu min bala junbu misen dulole mila sanfla katugu ñogon ko o tile kele min ya sun ala bo ke sababu ye ko junbu bela jele yafa o ya ala kara kuma kan sallallahu alaihi wasallam وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة فقال كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين ويا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدنجي سيدنا عمر الدنجي منكم بألك رسول صلى الله عليه وسلم لصحابة ولدني كلا بدي كله أفاي سيدنا عمر يا أمير المؤمنين رضي الله عنه وعبد الله بن عمر مويا رضي الله عنه وكما يلا عرفة دون من فلنية ما من عرفة كنغا نيا دون شون وكبريا بتجودي فقال أين الكبان من جابي أكو كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو أنكم جرا كاني ألكرة نيوم في صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين أتلكل شوني أنكم بعد جتي سانفلا براجشون kile kelen min ni ba sun arafa dun e ma min te arafa keneka ni ma min be maga e ta su munna do min do asegen ga bon atoro ka bon sharatibu uma janaye ma min da arafa keneka e kasu nga e ma min mata maga fi beyan ni ya me ka fo shini arafa de beke e shira ninga ni ye shini sogoma isulilla ka kile kelen yuzun ka ke baraji nyiniye ala kira ka sahaba ko sallallahu alayhi wa sallam kuni ala kira yere kunto ñogon fe sallallahu alayhi wa sallam ukumba jate de nima o ma yake o ye sanfla baraji shunde ala bo de dina ya rabbi ala ka no ya ambela jili ukuma arafa dun shuni ni ma min bese katle kononto en bela jili shu o no yere te ni ya do min ga fo ko shini ya arafa dun ukuma o do ki jijay kashun an fana billahi do min dawi an ni magangaw
téléphone ba ni ñogonche ambu wele ambu ñiniga ni asabatira do min ka fo shini ya arafa ye sikatala anna sega ka ni yoro kele ina ka bela jelen la duniya ka fo shini arafa joli be ke maga o kuma ni ma mi ya shungania ina ka shi amma ni ala fa ya rabbi ala ka no ya bela jelen asabatira hadisa wala ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك رواه البخاري وغيره جعلني الله وإياكم من خيار خلقه ومتعنا بالطيبات من رزقه ووفقنا لشكره والاعتراف بحقه آمين اللهم صل على رسول الله أما الإسلام ابن عباس رضي الله عنهما وفنتغيك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألك ربنا وكدين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه kiraka kalande sallallahu alaihi wasallam ala kira yi daji do ma min dakono katla ka do ukaye ko ala ka qur'ana famu ya dama ala ka doni dama wa abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ale de nga doni sahaba u be kira be fatu domi nga doni mbala ko min mananya ga mi qur'ana la be ka ali de wili ko ka awogo be ka nyene boka duma aya kilo kilo jigina qur'ana na ajigna yorom ana ajigna kumin gama ana ya fara alakira kum bil halaya minna sallallahu alaihi wasallam ma minkum ba'd lajilin don odi kun ya abdullah ibn abbas radiyallahu anhu alidi ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam ako wati shite ko don gonza ndo fardate nga ibe barake o wati ulaka baraji nyini ko baraji nyini wati akadi alaye katemen ambet le tam nani nga famu de farda ko tede nga don gonza una ko be wuli kan ni bara nu nge jango nga baraji soro wati ula wati minye wati gonza ye ni baraji nyini wati udedu wati shite mi ni be bara nyuma nga ala ka baraji nyini nayi ala fe na kadi alaye kateme min tile tainga ala kira de kotin sallallahu alaihi wasallam tumana min ne ala kira ni kuma info alaihi salatu wassalam sahabawi ala kira nyininga ukama ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala aljihad fi sabilillah ko hal muka wuli ka ta jihadi ke qal kira bainkum alaihi salatu wassalam wala aljihad fi sabilillah hal ma ka wuli ka ta jihadila akofoni mami illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi ثم لم يرجع بذلك من شيء أكفني ما من برنا كان نفلنا يركني يربورا دي كنت سيجي كافرتو نينا بيو ووتكلا ما كوني فنا كراتي نتي بفون فينك كاكي كبراجي دي نيني إكاكي نينكلي تاين دي كونو أو دي نيوانتي أكما أي سرقاتي وشايا مما مي ألما الله تغيي كتا مغان سرقاتي شايا نافلة شايا سبحان الله فو شايا الله أكبر شايا الحمد لله شايا أستغفر الله شايا يكصلي على محمد صلى الله عليه وسلم يكون شايا نواتي نونا يفون فانك نيبسي يكاشون نسرت لسباشو هاكونو ولا عرفت لكلي يكاشون ولا يبكت لكونو طيب بلج لنشو نمين سيكيري يكون كالا أبراجي كابون فكتافو أكابون نمانينا ألف يا ربي ألك أبراجي نغياني من بي هنا ودي الله سبحانه وتعالى يمينك كرم من توي صلى الله عليه وسلم منهم بمغا ويرو هرمانيوما بالكعبه كونو والكعبين اجوكو فلا بيبن يرو وره جوكو باكمدي ولا منهم بتاع جوك على كرفو صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسول الله يا ربي على كانوا مسلمو بلجني نكرا بفول الله سيغوما عليه الصلاه والسلام اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله وبسلي على كركم سر الله عليه الصلاه والسلام وسلي كو كلين ني جوكو فلاكيا بكم جوكو باكلين يرو لا مين توي
olu b'o nɛɛma min sɔrɔ o ni u ɲɔgɔn silamɛ minnu ma se ka se o kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen ka jɛ bato ni hɛrɛ la o de kosɔn ala y'i to a ka fonisɛya la ka nin kɛ kira manto ye sallallahu alaihi wasallam i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'i cɛsiri i bɛ barajiba sɔrɔ ka fara maaw kan maa minnu bɛ maga ya rabbi ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye minnu taara yen ala k'a n'u kisi ala k'u ka batow minɛ an yɛrɛ minnu tɔɔrɔ yan ala ka cɛsiri d'an ma an ka se ka dɔ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ o hɛrɛ in na cogo min na ya rabbi ala ka nɔgɔya an bɛ silamɛw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ala ka hɛrɛ k'an ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh